कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दम् प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम् पादस्पर्शं क्षमस्व मे आदिदेव नमस्तुभ्यम् प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम् प्रभाकर नमोस्तुते ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् त्वमेव माता
त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। समस्त दिव्य प्रणाम दिव्य संयोग श्रेणी को समस्त को आवाहन करुच्ची निमंत्रण करुच्ची आशा करुच्ची समस्त मते ठीक भाव शुणी पारिछंती चलंतु समस्ते प्रार्थना करिनवा एवं कार्यक्रम को आगको नवा समस्ते नमस्कार मुद्रे आसी जानतो शरीर को मन को आत्मा को संपूर्ण भाव एकाकार कर दियंतु स्थिर कर दियंतु परम पिता परमेश्वर को स्मरण करंतु जो भी शक्ति को अपन विश्वास करती स्मरण करंतु माता पिता को स्मरण करंतु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मार्गदर्शक शुभचिंतक पितृपुरुषगण महापुरुषगण ऋषि मंडली समस्त को स्मरण करंतु जल अग्नि वायु पृथ्वी एवं आकाश को स्मरण करंतु विश्व ब्रह्मांड समस्त सकारात्मक शक्ति एवं विश्व ब्रह्मांडर समस्त पवित्र आत्मन को स्मरण करंतु समस्त को प्रार्थना करनियंतु संपूर्ण भाव समर्पण करनियंतु सबको प्रसिद्धियंतु आखिर स्पष्ट कर दियंतु दुई बाहु मिले यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड प्रदान करंतु धन्यवाद 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 एवं ओपन राइज समस्त आखि खोलंतु यस आपण मत देखि परिचंद ठीक ठाक बहुत सुंदर आज आम जीवा बहुत सुंदर विषय आलोचना करबा प्रथमे समस्त को महाशिवरात्रि जगार उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची भगवान शिव शक्ति आपण को अंधार आलोक आड़क दिंतु समस्त को शुभेच्छा द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता अरे दार्शनिक तत्व उपरे ही आम आलोकपात करुचंती गत श्रेणी रे आध्यात्मिकतार अनेक गुड़ाए पॉइंट आलोचना करिसंती पाखापाखि 10टी पॉइंट उपरे आज आमे आउ 11टी पॉइंट जीवा 21टा पॉइंट पर आलोचना एवं से 11टा पॉइंट तो जदि यथा समय शेष हो जाउची ताहेले आज दिवसर महत्व विषय भगवान शिव कटे गुण कीर्तन भी कर नहीं पारिबा ओके बहुत बढ़िया चलंतु आरंभ करिबा कोठी थिले आमे थिले 10 नंबर पॉइंट थिले अहंकार शिथिल हेले आत्मिक विकास आरंभ थाए जो आमर अहंकार शिथिल हुई से आमर आत्मिक विकास स्टार्ट होता है आरंभ होता है यही कथा आम गत श्रेणी रे आलोचना करते आज 11 नंबर पॉइंट समस्त लिखंतु मेडिटेशन एज ए पाथ मेडिटेशन एज ए पाथ अर्थात ध्यान आत्मा को सार्वभौम चेतना सहित जोड़े ध्यान आत्मा को सार्वभौम चेतना सहित जोड़े सोल विथ यूनिवर्स कॉन्शियसनेस मेडिटेशन कनेक्ट्स द सोल विथ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सार्वभौम चेतना ओके तेणु आमे जितेबले आध्यात्मिक जगत को मनोनिवेश करूचंती मु गोटे कथा प्रति क्षण प्रति मुहूर्त सदा सर्वदा कहे कि आत्मिक विकास अंत पृथ्वीर विकास
এই ଅନ୍ତଃ ପୃଥିବୀର ବିକାଶ ହିଁ ଏକ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଦେବ। ତମେ ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଅନ୍ତରର ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିପାଟିରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମିଳେ ନିଜ ଭିତରର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ବା ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟତା ଭାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ମେଡିଟେସନକୁ, ଧ୍ୟାନକୁ। ଧ୍ୟାନ ବି ହେଉଛି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ପଥ। ମେଡିଟେସନ ଏଜ ଏ ପାଥ ଆମର ପଥ ଅଟେ, ଯେଉଁ ପଥ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ସାର୍ବଭୌମ ଚେତନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି। ସାର୍ବଭୌମ ଚେତନା କହିଲେ କ'ଣ? ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। କେବଳ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବଠୁ ଆହୁରି ଯଦି ସାର୍ବଭୌମ ଚେତନାକୁ ଯିବେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଚେତନା ସହିତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ହାୟର ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ମେଡିଟେସନରେ। ତେଣୁ ମେଡିଟେସନର ମିନିଂ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଉଠେଇବା ନିଦରୁ। ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ହାୟର ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଆପଣ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷକୁ ନେଇକି ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏକାଠି ଠୁଳ ହେଇକି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି ସବୁ ଯାକ ଏନର୍ଜି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ଯାଏ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଯାଏ। ସେଇ ଏନର୍ଜି ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ମେଡିଟେସନ। ତେବେ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସମ୍ପଦ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଟି ହେଇଯିବେ, ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼, ଏକଦମ ଖାଲି ପଡ଼, କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷକୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱକେନ୍ଦ୍ରିକ ହାୟର କନସିୟସନେସ୍, ସାର୍ବଭୌମ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ ନ ରଖିକି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧ୍ୟାନ, ଏହାକୁ ରାଜଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ହାୟର ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପାପ, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ମିଥ୍ୟା, ଭୟ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା, এই ସମସ୍ତ ଅବଗୁଣ ମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅବଗୁଣ ମାନେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅବଗୁଣ ମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ସବୁଠୁ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ସାଧନାକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ମହାର୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କେବଳ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ନିଜ ଭିତରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ଆହୁରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ। ସେମାନେ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଯିବେ, ଏକ ଉର୍ଜା ପାଲଟିଯିବେ, ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଦେବେ, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁଦେବେ, ଫଳ ଦୃଷ୍ଟି ତାହା କାମ ହେଇଯିବ। ସାଧକମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଏକ ହାୟର ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍ବଭୌମ ଚେତନା। 12 ନମ୍ବର, ट्रूथ सीकिंग। ओके, ट्रूथ सीकिंग कले स्पिरिचुअल फिलोसफी एनकरेज द सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। ओडिया रे कहले आध्यात्मिक दर्शन सत्यर संधान को प्रेरित करे, सत्यर संधान को प्रेरित करे। आम सत्य खोजा, सत्यर संधान रे जीवा। जो माने सत्यर संधान रे तांका जीवन को आग को प्रवाहित करती, जीवन धारा को, से माने ही आध्यात्मिकता भितर अछंती एवं ताहा ही होछि जीवनर मूल दर्शन। सत्य को खोजिबा, सत्य कौन, ट्रुथ कौन, ट्रुथनेस कौन, ट्रुथ सीकिंग, जानंतु खोजंतु ट्रुथ को। जिते बड़े सत्य को आपण खाली जानी जीवे, खाली सत्य ट्रुथ को जानी जीवे, ताहले आपण के जीवन बदल जीव। चारोटी जो सुंदर दृश्य देखी थिली, ताको सुंदर दृश्य भाव बनी हे पारंते से जड़े रोगी, हे पारंती ताहा एक शव, हे पारंते से जड़े सन्यासी, हे पारंते से जड़े वृद्ध। मात्र ये चारोटी दृश्य गौतम बुद्ध जीवन में बहुत आलोकपात कला। पिला बेलू जिते बेले गौतम बुद्ध को देखी कि कहीं जड़े पंडित कही ये हम तो एक बहुत बड़ा सम्राट हम, चक्रवर्ती सम्राट, नहले बहुत बड़ा सन्यासी हम। पिता शुद्धोदन सन्यासी न करने आप्राण चेष्टा कर आंबर बगीचार गोटे सुखिला पत्र बा पाचिला पत्र भी रखु नथिले। चिंता करते गौतम बुद्ध को कौन से नकारात्मक दृश्य को देखिबार सुजोग मध्य दिया जाउ नथिला। मात्र भाग्यर विडंबना, जहाँ संसार पर भल हबार अच्छी ताकू कहीं रखिपारे ना। से बाहर आलोक आड़ को यात्रा कर छंदक सहित रथरे गला बेल को चारोटी दृश्य ताके जीवन में गभीर आलोड़न सृष्टि कला। राति अधरे गौतम बुद्ध चली एवं सारा लाइफ रे ध्यान रे जीवन एवं सत्य को खोजी यही सत्य से उपनीत हेले दुखर विनाश रे, कामनार विनाश रे दुखर विनाश रे निर्वाण प्राप्ति। एटा थिला तांकर सत्य। अर्थात कामना को आमे विनाश केमिति करिबा, कामना तो रहिबो, कामना को विनाश केमिति करिबा। गौतम बुद्धंकर कामना कौन थिला? फिलोसफिकल दृष्टिकोण टिके जिबा, मते कमेंट करिवे नीति। गौतम बुद्धंकर कामना कौन थिला? निर्वाण प्राप्ति, हाँ ना नहीं? निर्वाण प्राप्ति तांकर कामना थिला ना नहीं? यदि निर्वाण प्राप्ति भी तांकर कामना थिला, तारे कामनार विनाश केते बेले करागला? अर्थात तो गोपबंधु आसी बार बार सॉरी, गौतम बुद्ध आपण को कौन सी कामना, सुख, स्वाच्छंद, आनंद ये सब को पूरा संपूर्ण भाव बलि देवा कही ना। जो मैंने भीतर को प्रवेश करेंगे ताको कहा अंतःयात्रा। अंतःयात्रा जो मैंने करेंगे फिलोसफी को भल भाव बुझे। आम देखुंट अनेक जगार अंदाज भाव किसी गोटे बुझीगले ताको नहीं बाक वितंडा, तर्क वितर्क बहुत कथा चली जाऊँ, गंडगोल चली जाऊँ।
बट जदि अंतः जगतर यात्रा करिवे ताहेले एई कथाटी गोटे धाड़े कहले आपनको सूचित हब कि गौतम बुद्ध କହିଛନ୍ତି कि ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ସୁଖ ଆସୁଛି ପ୍ରସନ୍ନ ସବୁ କିଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଇଫ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି କାମନାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଧାଡିରେ କହିଲେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଯାହା ନ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହବ ବା ଦୁଃଖ ହବ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଇଭଳି ଆସକ୍ତ ନ ହବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି କାମନାରୁ ମୁକ୍ତି। ଏଇ କଥା ହିଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାରମର୍ମ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଦିନେ ଏଇ ଦେହ ମାଂସ ହାଡ଼ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଶରୀରଟି ଦିନେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ଇଏ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଇଏ ସତ୍ୟ, ଏକଦମ ସତ୍ୟ, ଦିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ପରି ସତ୍ୟ। ଯଦି ଏଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ବୁଝିଯିବା ଖାଲି ସତ୍ୟତାକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଅହଙ୍କାର କରିବା, ହିଂସା କରିବା, ପରଶ୍ରୀକାତର, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା? ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ନେବେନି, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ନ ନେଇ ମୁକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଜନ୍ମକୁ ଏକ ଚେତନାର ବୀଜ ସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଚେତନାର ବୀଜ ବପନ ହେଲା, ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିଟାଏ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଚେତନାର ବୀଜଟାଏ ବପନ କଲା। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ତାର ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଯିବା, ସେ ଚେତନାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଚେତନା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କନସିୟସଲି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚେତନାକୁ କ୍ରିୟାମାନ କର୍ମକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ସରିଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ବହୁତ ଜୀବନର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଏଇ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଠି ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, କନସିୟସନେସ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, 13 ନମ୍ବର ହେଲା କମ୍ପାସନ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ ଦିବ୍ୟତାର ସେବା କରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିବ୍ୟତାର ସେବା କରିବା, ଦିବ୍ୟତାର ସେବା କରିବା। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ତାହେଲେ କରୁଣା ଓ ସେବା, କରୁଣା ଓ ସେବା, କମ୍ପାସନ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ ଦିବ୍ୟତାର ସେବା କରିବା। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ତ, ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ସମସ୍ତେ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଧାଡ଼ିଟେ ମନେ ପଡ଼େ, ତାକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏବେ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ନ ପୂଜି ଆସ ପୂଜ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା,
ଯା ଆଖିରୁ ବହିଯିବ ଲୁହ କହିଦେଲେ ପଦେ ମିଠା କଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାଷ୍ଠ ପାଷାଣକୁ କେବଳ ଆମେ ପୂଜିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜିବା କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ରୂପରେ, ଏବଂ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଳବାନ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଂସା କରିବା, ଈର୍ଷା କରିବା, ଅହଙ୍କାର କରିବା, ତେବେ କଣ ଆମର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ତେବେ କଣ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ତ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଅ, ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଅ, ନିଜକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଅ। ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ, ଯୋଉ ଉଛୁଳା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଛାଡ଼। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କରୁଣା ଏବଂ ସେବା, ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କରୁଣା ଭାବ ଦେଖାନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆତ୍ମାକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକଦମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମାର କରୁଣା ଏବଂ ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟଟି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ଅନାୟାସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଣାରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେବାରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ଯଦି ତାହା ନ କରିକି ଆମେ ସେବା କରିବା, ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା, ଅନାଥ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ଅନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପିତା ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପିତା ନାହିଁ ସିଏ ଅନାଥ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କେହି ଅନାଥ ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଅନାଥ। ଓକେ। ତେଣୁ ଅନାଥ ଭାବୁଥିବା ଜଣଙ୍କର ପିତା ମାତା ନଥିବା ଜଣେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଆମେ ଏତେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଫଟୋକୁ ପୁଣି ଆସିକି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଲି, ଗୋଟେ ବହି ଦେଲି, ଗୋଟେ କଲମ ଦେଲି ବୋଲି ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଏହା ହେଲା ବାହ୍ୟ ସେବା, ବାହ୍ୟ ପରିପାଟି, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଏଇ ସେବା। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ସେବା କେତେବେଳେ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ, ମତେ କିଏ କଣ କହିବ, ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଲି ବୋଲି। ଏଇ ମନୋଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବାଟା ବୃଥା। ଦେବା ସହିତ ଆପଣ ଆହୁରି କିଛି ଗର୍ବ, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର ସାଉଁଟିଲେ ନିଜ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେବା ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଯୋଉ ସେବା ଦିବ୍ୟତା ସହିତ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯୋଉଠି କିଛି ବି ଆବିଡ଼ତା ନଥିବ। ସେଇ ସେବା କେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସେବା ସେ ଶିଖି ଯାଇଛି, ତେବେ ଯାଇ ସେଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସେବା ସେ କରିପାରିବ। ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ। 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ବଡି, ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୁଲ। ବହୁବାର କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟ, ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟତା, ସମଗ୍ର ସନ୍ତୁଳନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟେ। ସନ୍ତୁଳନତା ଗତ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ବୋଧହୁଏ ଗତ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି। ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲଟାକୁ ଆମେ ଟାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହଉଛି, କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ
ଏବଂ ଆପଣ ଆତ୍ମା, ଏ ତିନୋଟି ଆମ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଧାର। ତିନୋଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଧାର, ଏଥିପାଇଁ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯୋଉ ସାଧକମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ, ନିଜ ମନକୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ପୁରୁଷକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରନ୍ତି, ବାଲାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ବି ଶରୀର ମନକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ନାହିଁ, ମନ ବି ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳାୟନ କରିବ ନାହିଁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନକୁ ଛାଡ଼ିକି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଡିପ୍ ଲେଭେଲରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନର ସନ୍ତୁଳନତା ରକ୍ଷା ହେଲା। ସେଇ ସନ୍ତୁଳନତା ଯୋଉମାନେ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିରୋଗ ହେଇଯିବେ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଆମର ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଅସନ୍ତୁଳନତା, ଇମ୍ବାଲେନ୍ସ। ଇମ୍ବାଲେନ୍ସ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ବିଘଟନ ଏଠି ଯାହା ଘଟୁଛି। ଅତଏବ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବା, ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ମୁଁ କହେ, ଶରୀର ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ମହାର୍ଘ ଶରୀର ମିଳିଛି, କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ଶରୀରର ଗଠନ ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାର ବାର ଏଇ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜକୁ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ମୋ ଭଳିଆ ଆଖି କାହାରି ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଜୀଭ ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ କଣ୍ଠସ୍ୱର କାହାରି ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ନାହିଁ କାହାରି, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋମକୂପ ବି କାହାରି ନାହିଁ। ପୁରା ଗୋଟେ ଲୋମକୂପ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତେ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି, ଏତେ କୋଟି ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ, ଏତେ ଏତେ କୋଟି ଜୀବ ଜଗତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କେତେ ମହାର୍ଘ ମୋର ଜୀବନ, କେତେ ପୁଣ୍ୟମୟ ମୋର ଜୀବନ, କେତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନକୁ ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି, ସେଇ ପିତା ମାତା, ଆମର ଯୋଉ ପରିବାର, କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେତେ ମହାର୍ଘ, କୋଉ ଭାବରେ ମାର୍କିଂ କରିପାରିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ, କେତେ ମାର୍କ ଦେଇପାରିବା? ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେତେ ମାର୍କ ଦେଇପାରିବା? ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଯୋଉ ଡିସାଇଡ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି କେତେ ବଡ଼, କେତେ ମହାର୍ଘ। ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି, ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତୋଟି ଜନ୍ମର ଅପେକ୍ଷା ରଖିବ, କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ ଯିବେ, ତାର ତୁଳନା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ବି ତୁଳନା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କମ୍ ପଡ଼େ, ମାତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବସୁଧା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ବି ବସୁଧା ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଫିଜିକାଲ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ତ ଊର୍ଜାଗଣ, ଶକ୍ତିଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ବହୁତ ମୋ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ସାଧକ, ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କୁହେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କାମ କରେ କହୁଥିବେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବେ। କ'ଣ ସତ୍ୟତା? ତାର ରିଏଲ ଟ୍ରୁଥକୁ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ କଥା କହିବି, ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା 15 ନମ୍ବରରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତର ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱ
ओके प्राकृतिक जगतर अस्थायित्व प्राकृतिक जगत सबकि अस्थायी जहाँ अच्छी कहीं अस्थायी कहुच्छी ना दिने दिन ना दिन तार स्थायित्व नष्ट हो कन्वर्ट हो अलग एनर्जी आमे भी शरीर भाव में अस्तित्व जाहिर कर जितेबले आम मृत्यु को आवरी ना से ये परिवर्तन हो एक एनर्जी कन्वर्ट तेणु सबकि अस्थायी दिने दिने तार सर कौन आयुष केवल कार आयुष सरुना जार आयुष सरुना जार आयुष ही ना जार समय ही ना जा पाखे समय सरुना ସେଇଟା ହେଉଛି ଚେତନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଚେତନା ଚେତନା କେବେ ସରେ ନାହିଁ ଚେତନା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସବୁ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଚେତନାର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି କାହିଁକି ଏ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ ଯଦି ଆମ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି गोटे गर्भ भितर चिंता करते थे गोटे गर्भ भितर माँ पेट भर एवं जन्म होकि आम समस्ते समान देखा जाऊ ना समस्त गुण एका नुह समस्त खाद्यपेयर पसंद एका नुह समस्त कर्म एका नुह भिन्नता अच्छी भिन्नता अच्छी ओके किंतु पिला बेल बाल्य समयटी कैशोर समयटी कथारे मन पकात आपंकर भाई भौणी मान सहित बाल्य समयर मधुरता खुशी आनंद परस्पर प्रति सहभागिता किति शक्तिशाली थिला सहभागिता जदि बयसर अपराह्न आपण पहुंचिकी भी भाई भौणी मान सहित सही मजा मजलिस सही सहभागिता आपण करुचंती ताहले जाई आपण जड़े आध्यात्मिक पुरुष नहले नहीं हेई पारे कथाटी आपण को ओडवा लगी पारे मु किंतु कहवा पे बाध्य ओके बहुत लोक बहुत कथा कहती ना भाई माने सब ठीक थिले भाई भौणी पर झीटी आसीगला ही घर भांगी गला असुविधा हो गला सामाजिक दर्शन सोशियालिज्म को टिके आसुची पर झी की एठी किए पर किए निजर आपण मैंने समस्ते तो मोर भाई भौणी समस्ते स्वयं भगवान जदि आमर पिता होते संतान मान रिलेशन रे कौन है फिल करना से तो स्त्री अन्य ना हूँ जननी भगिनी जाया जननी भगिनी जाया तीनोटी सठिक रूप नहीं कि आसती खालीटार आसिले आमको बाहदे भावुं स्त्री कि स्त्री को गोटे स्वामीटे खालीटार मिलगला बोली पूर्व निर्धारित पूर्व संकल्पित केमिति एकाठी रहिबे केते दिन रहिबे को प्रकार अनुभव सहित जीवे कौन करिवे ये एकदम निर्धारित है कि आपण निजे रचना करिकी आसीचंती आगरू एतिकी कथा आमे जहाँ रचना करके आसुचे मन पड़े मन पड़गले एपट सेपट हो दुनिया तो आमको ताको पुणी अविस्मरणीय आम मुंड भितर ताको माने माने स्मरण ठारू हटै दि जाइए आमे मेमोराइज कर मेमोराइज कले तो असुविधा आम भितर अलग भाव आसीज यही व्यक्ति मत एमती करथिला पूर्व जन्म यही जन्म मुझे छाड़बी आम तो कर्म परिवर्तन हो स्टार्ट हम बट से आमे ताको भूली जाइछंती विस्तृत हो जाइछि कालर कराल गर्भरे से सब पड़ी जाइछि जहाँ आमे लेखिकी आछंती किंतु आमे ताको लेखिकी आछंती एवं ताकू एबे आमे एठी पालन करछन तेणु जेहेतु संसार समस्ते आमे भाई भौणी सब ठीक अच्छे
किंतु फिजिकाली वास्तव जीवन में आप आसिले गोटे माँ गर्भर जन्म होता भाई भाई बहन आजिका डेट्रे कौन बिहेवियर केमिति चलुचंती आपण देखंतु जेतबे 70 पालटे जाए भाईटे ना 12 ठारू आहरी कर्कश हो जाए आहरी दुर्धर्ष हो जाए माँ पेटर गोटे भाई नाभि को दिखंड कहते पिठी आनी कहते ना नहीं पिठी आनी भाई भौणी तो मु आपण मानू यही परामर्श देवी अनुरोध रखी अंतत आपण मैंने से यात्रा जातु ना जमी साधारण वर्गर लोक जाऊँ जो सत्यता को जानी ना दिने मत पृथ्वी जावाक हम दिने मत जहाँ संपत्ति ठुल कर सब छाड़ी जावाक हम जमी लंगड़ा होती सेमती लंगड़ा हो मत जलिबा हम ये कथा जो मैंने जानी ना से गोटे साधारण वर्ग जाते आम साधारण लोक आदौ आम आध्यात्मिकतार दार्शनिकता भितर जामें मनीष मान चिन्हवा पृथ्वी को चिन्हवा प्रत्येक वस्तु भितर ऊर्जा को आम अनुभव करम पाखे मोबाइल टा केवल मोबाइल नुह ये हूँ गोटे ऊर्जा या आम चिन्हवा ये है आध्यात्मिकता ताले आमर जीवन शैली भिन्नता आसवा दरकार ना नहीं अन्य मान पाखर कौन भावुं परिवर्तन हवा धीरे धीरे परिवर्तन हवा केतेबेले आपण जानिचंती आपण एई संपर्क भितरे रिलेशनशिप भितरे जेतेबेले आपण हारुचंती ना हारी जाउचंती अंत जगत रे आपणकर बड़ विजय जानिता तेणु बापा माँ भाई भौणी कलीग्स फ्रेंड संपर्क एमान पाखरे आपण हारिबा पे प्रयास करते सब बेले आपण बड़ विजय हम जदि आप हारिबा पे प्रयास करुचंती ना संपर्क तो सुधरी जीव आपण भीतर आध्यात्मिक चेतनाटी बलवत्तर एकदम स्ट्रांग पाकल आध्यात्मिक चेतना आम कौन शिखा यह शिखा निज को हरातु जितवा प्रयास करूँ निज लोक पाख स्त्री पाखर जितबे स्वामी पाखे जितबे बापाठू जितबे माठू जितबे जिद्दी करके भाई ठू जितबे कौन कौन मिल कौन कहतु जितले कौन मिल थे चिंता करते डीपली चलतु ना अब आप हारी जातु कौन मिल फिल कर अनुभव महार्घ अमृत अनुभव आपण जो हारी जाउछन्ते मो कथा को आपण मर्मे मर्मे अनुभव करि पारुथि बुझी पारुथि म आशा करछि ओके आशा करुछि आपण मर्मे मर्मे निश्चित भाव बुझी पारुथि आमे जिबा 15 नंबर पॉइंट को जिबा ओके 15 नंबर पॉइंट कहले मु जे सब किछि अस्थायी जदि सब अस्थायी एबे जहा स्थायित्व ताको आम मन भरी कहीं उपभोग करवा नहीं ताको कहीं आमे सत्मार्ग नेबा नहीं सत्यता को कहीं खोजा ना 16 नंबर है श्रद्धा और समर्पण फेथ एंड सरेंडर दिव्यता प्रति समर्पण शक्ति स्पष्टता देता है स्पष्टता देता है ओके दिव्य शक्ति प्रति आपण जते समर्पण हे आंतरिक भाव में आपणकर आपण आत्मिक शक्ति मिले निज को प्रचुर शक्ति मिले जिते विश्वास करो सब बेले मु कहे कि विश्वास को केते बेले हालुका फुलुका भाव में 90% 95% 99% कि 99 समथिंग परसेंटेज भितर कहीं भी नियंतु ना बिलीव विश्वास को शतकड़ा 100% नियंतु ग्रहण
आपण भितर ऊर्जा संग्रह हम इति ऊर्जा आपण भितर क्रिएट हम आप कल्पना भी करें खाली विश्वास कर दिंतु नहले गोटे साधारण पत्थरटे भी थोईदेले विश्वास करिकी भगवान पलटि जाउछन्ति केमी विश्वास मिलई हरि तर्की बहु दूर तर्कटा है लॉजिकल माइंड 10% बिलीफ टी है सबकॉन्शियस माइंड अनंत शक्ति दिव्य शक्ति एवं ये विश्वास रे जेतेबेले सरेंडर कर जाउछन्ति समर्पण कर जाउछन्ति ना जीवन बदली गला सरेंडर रो कोनसे विकल्प नहीं जानिछन्ति ना सरेंडर रो कोनसे विकल्प नहीं बाघटाई भी आक्रमण करने आसीगला बेलू जदि सामना लोक सरेंडर कर दूसरी आक्रमण करूना पशुटाई भी जापार अनेक स्टोरी देखी थी सत्य घटना बुझीपार जहाँ को आम हिंस्र कहते जहाँ को भय करते से भी आम जो सरेंडर कर दे आमको सपोर्ट करने चलते ओके पंचु पांडव मान भितर अधिक योद्धा थिले ना कौरव मान पाखे अधिक योद्धा कौरव मान पाखे नारायणी सेना थिले स्वयं नारायणी सेना कृष्ण बड़ भाई जब हैंडल करुले कौरव मान पाखे बहुत बड़ बड़ महारथी थे शल्य द्रोणाचार्य पंच पांडव गुरु भीष्म महारथी कृपाचार्य केते बड़ बड़ योद्धा थे द्रोणाचार्य पुत्र इतने बड़ बड़ योद्धा था कि कौरव मान परास्त कहीं सिंपली गोटे धाड़ी जदि उत्तर रखिबा ताहले कौरव मानकर जी मुख्य आधार थिले दुर्योधन दुर्योधन तांका मेंटर कहीं नथिले तांका मार्गदर्शक कहीं नथिले तांका मार्गदर्शक जी थिले तांको से सरेंडर करुनथिले समर्पण करुनथिले मात्र पंचु पांडव संपूर्ण भाव मेंटर श्रीकृष्ण पाखे समर्पित कर निजको फलस्वरूप एम एक महाभारतर विशाल युद्ध को विजय लाभ कले तेणु समर्पणर शक्ति इति अधिक ताकू आमे कौन सी शब्द रे वर्णना करि परिबा नहीं जो माने समर्पण जीवन रे सतरे करंती सेमान अनुभव करि परिबे समर्पणर महत्व कौन मु कुहे मो स्टूडेंट मान को भी कहे जिते बड़े झड़ आसूची आगरी मुंड नुई दिंतु झड़ पार हो जापर स्मरण कर भगवान को सरेंडर करदे समस्या आपण को जी शक्ति मिली तार समाधान जी कम समय भितर सिस्टेमेटिकली आपण केते मंत्री बड़ बड़ लोक को बहुत पैसा लगातु प्रेशर करतु एते बलशाली श्रृंखलित पर्यायर हुए ना यही कथार परीक्षा स्वयं करंतु समस्ते मु जहाँ कहूची ताको थियोरिटिकल नॉलेज भाव में दयापूर्वक कही नियंतु नाही ताको जीवनर प्रैक्टिकल ऊर्जा भाव में नियंतु थरे परीक्षा करंतु कौन से भी समस्या पाई सतरे 100% डेडिकेट कर दिंतु निजको समर्पण कर दिंतु सरेंडर कर दिंतु भगवान के देखो प्रोब्लेम टे केते अनायास समाधान हो जाए भावी पारे ना मनीषटे पावर बाकी आम लौकिक जगत में केते करवा समाधान किंतु एमती किसी अदृश्यमान शक्ति अच्छी जो दृश्यमान शक्ति आमको बहुत ऊर्जा प्रदान करी तेणु समर्पण फेथ एंड सरेंडर ए दुईटी पवित्र गुण होची आध्यात्मिकतार दर्शन सुंदर दर्शन
एबे जीवा आमे आंतरिक परिवर्तन 17 नंबर इनर ट्रांसफॉर्मेशन आध्यात्मिकता चरित्र चेतना को शुद्ध करे परिवर्तन करे सत्य आध्यात्मिकता चरित्र चेतना को परिवर्तन करे इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रति कथारे प्रति क्लास रे ସବୁବେଳେ କେବଳ ଅନ୍ତଃ ଜଗତର କଥା ହିଁ କୋଚେସ୍ के विषय कहती यही कहते कौन गोटे शब्द को भी रिपीट करते तांकर एटा होची तांकर की पॉइंट के कहते सबले अंतश्चेतना अंतः जगत अंतः परिवर्तन इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपणकर आध्यात्मिकता आपण को इनर ट्रांसफॉर्मेशन आत्मिक रूपांतरण दे थाए जदि आध्यात्मिकता को आपण आपणुचंती ताहेले आपणकर सुपरिवर्तन जल्दी हो जदि आध्यात्मिकता को छाड़ी दउचंती आपणकर स्वास्थ्यगत लक्ष्य पूरा ही गला आपणकर मटेरियल गोल घर द्वार कार बाइक बैलेंस सब मटेरियल गोल पूरा ही गला जेमिति चाहिले प्लॉट नेले जेमिति चाहिले घर बनले जत्ते बड़ गाड़ी चले बड़ घंटा पिंधले जत्ते बड़ लाइफस्टाइल नेले लग्जरी लाइफ मटेरियल गोल सोशल गोल भी भल होगा समस्त सहित भल संपर्क एकदम बढ़िया कल्चरल लाइफ भी भल होगा सांस्कृतिक परंपरा को भी ठीक ठाक मेंटेन कर बट आपण भीतर स्पिरिचुआलिटी नहीं गोटे विषय अभाव रहीगला दैट इज स्पिरिचुआलिटी जानतु आपण अपरिपूर्ण रही आपण अपरिपूर्ण रही पूर्णता प्राप्त हो पार ना पूर्णता प्राप्त होगाकू हेले आपण आध्यात्मिक चेतना को निजे भीतर को आने को पड़ो जो चेतनाटी आपण को रियल पूर्णता प्रदान कर जीवन में बालांसिंग गोल मु कहे टंका पैसा स्वास्थ्य सब सहित जिते आध्यात्मिकता को आप जोड़ी देवे ना सब सत्मार्ग परिचालित हवा आरंभ हो धन संपद सब आध्यात्मिकता जो जोड़ू ना ना अब इगो आसीज गर्व आसीज अहंकार आसीज मिसयूज हवा आरंभ हम पैसा पत्र ये सब तो खराब कम नियोजित करवा स्टार्ट कर पूरी जीवन थल पाथल हो संतुलन दूर तेणु इनर ट्रांसफॉर्मेशन अंतर भीतर रूपांतरण करने आध्यात्मिक शक्तिर उपयोगिता अधिक 18 नंबर ग्रेटिट्यूड अवेयरनेस यही कथार तो कहले वो ग्रेटिट्यूड अवेयरनेस दिन दिन सरी दिन दिन सरी ग्रेटिट्यूड उपरे दिन दिन सरी अल्प केमिति ग्रेटिट्यूड को आपको बुझे मुझे जानी पारुनी वीडियो ऑन करंतु समस्ते आराम रे असंत मुझे देखुची मझे मझे तेणु मो आई कंटाक्ट भल लगे ग्रेटिट्यूड अवेयरनेस अर्थात कृतज्ञता भावना लिखंतु कृतज्ञता भावना 18 नंबर कृतज्ञता आध्यात्मिक शक्ति को उन्नत करे गोटे धाड़ी रे कहले कृतज्ञता को मो विभिन्न श्रेणी रे कहिछि एतिकी केवल कहवा पई चाहिबी जेमिति आपणकर मोटरसाइकिल है साइकिल है गोटे भल्ट्यूब अच्छी भल्ट्यूब कहते ट्यूब टे जो प्रेशर रे लागे जानते साइकिल छोटे भल्ट्यूब से भल्ट्यूब टे जदि चिरी जीव छिंडी जीव ना साइकिल पंक्चर हो जाए गाड़ी पंक्चर भावंतु से जमी गोटे छोट पार्टे गोटे बहुत बड़ा मेसीन को अचल कर दूची सेमती आम शरीर एक छोट छोट पार्ट समग्र शरीर को भी अचल करदेवा एक बुझंतु तेणु से जो छोट रू बड़ पर्यंत जो लक्ष लक्ष कोटि कोटि संख्यार ऊर्जार स्रोत आम भितर देती लक्ष लक्ष मेरिडियन पॉइंट केते ऑर्गन केते कोष जीवकोष केते टिश्यू आम भितर अच्छी कौन आम ग्रेटिट्यूड दवा उचित नुह उचित ना नहीं उचित
गोटे माँ गर्भर जन्म होकर केतेटा छांच ता भीतर अच्छी समस्या लगा एथे ग्राटिट्यूड देवानी भगवान को जो पवन आमको मिलूँ एबे जो पवन नौचंती केते टैक्स दौचंती दौचंती आपण माने जो गछटी अभिवृद्धि घटुचे एवं आमको फ्री अम्लजान जो गौचे ऑक्सीजन तापाई केते टैक्स दौचंती जो फुलटी सुंदर रंगमय ही फुटुची आमको सौंदर्यता रंग दौची रंगरे आमर बहुत प्रकार उन्नति होची आमर आखि को रंग देखिले कौन भावना किभଳି भाबरे हेल्दी रहिबो तार महत्व रही जो बासना आमको दौची फुलटाए केते टैक्स देइछंती फुलर बासना पे केते टैक्स देइछंती सरकार को भगवान सरकार को केते देइछंती देइछंती एमिति कोटि कोटि असंख्य शक्ति आमको भगवान प्रति मुहूर्तरे दौचंती प्रदान करुचंती बट आमे टिके भगवान को पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करवा शिखिना जीवन सबुठ बड़ प्रार्थना है कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड दबा जहाँ आपण को प्राप्त होती ग्रेटिट्यूड दिंतु अतीत वर्तमान जहाँ प्राप्त होची ग्रेटिट्यूड दिंतु भविष्य जहाँ हेबा को चाहूची ग्रेटिट्यूड दिंतु देखंतु ए कृतज्ञता आपण को आध्यात्मिकता जगतार एकदम सूक्ष्म जगह को तेणु सुधी सज्जन मंडली ग्रेटिट्यूड एक्टिविटीज प्रतिदिन नियमित करंतु कृतज्ञता ज्ञापन करंतु छोट छोट प्राप्त जो मान द्वारा होची अंतर भीतर कृतज्ञता दिंतु भावतु से तो शुणुची शुणु ना ये से तो दूर से कहीं कही आपण के जाने से शुणु ना मोबाइल टे जब अमेरिकार ये कथा हो पारुची ताले से शुणु ना बोली आप जानिले केमिति न शुणु आप शुणवार इच्छा नहीं दरकार नहीं आपण निज अंतर को शुणु आत्मा को शुणु कि आप ग्रेटिट्यूड कर मो आपण मान समस्त को प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड दिए जानते ना नहीं मोर ग्रेटिट्यूड लेखे पड़ा वो प्लाटफर्म प्रत्येक व्यक्ति मंत्र भीतर ग्रेटिट्यूड दिए आपण मैंने आसी कोच एस के मिश्र ये कहूँ ना आप नथिले क्या शून्य कह बुझुना आप खालीटा भी आसी ना आपण किसी किसी ऊर्जा प्रदान करके मते मो पाखक आसी तो आपण मान को कृतज्ञता देविनी केमिति आपण को तो कृतज्ञता देला परे मो आपण मान ठारो अनेक शक्ति नउची ए भड़ी की आपण मान जो जो शक्तिर अधिकारी अछंते आपण का शक्ति मान को भी मो बेले बेले नहीं जाउची चोरी करी नौ ना आमठो शक्ति जिते बेले जाए अन्य जन को जाए शक्ति वृद्धि हुई ज्ञान भलिया ज्ञान को जेतिकी दान करेबी जेमिति तार अभिवृद्धि घटे आपण शक्ति जति का दान करेबी शक्तिर वृद्धि घटी थाए आहरी नूतन शक्ति मैंने आसिक संयुक्त है तेणु मु आपण को शक्ति नहीं जाए ए शक्ति नेवा भाया गोटे मेडिटेशन भी अच्छे मु शिखाए मझिरे ता ना है ड्रीम टीम मेडिटेशन ये शुणी मोर क्लास यूट्यूब रे देखे देवे थिबो मझे भी आगो को करी ड्रीम टीम मेडिटेशन रे जेकोसी जीवंत प्राणी बा सूक्ष्म जगत जो आवे आवाहन करके शक्ति नहीं पार कौन से एक गुण प्रदीप कुमार सार पाखे कौन विशेष गुण अच्छी मुझे गुण को नापी चाहूँगी जहाँ मो पाखे ना नहीं जी ध्यान डाक मो सामना को आसवे बसवे मत गुणटी देवे जीवे से जानी नी गुण नहीं जी यह संभव आपण या कौन से रहस्य भाव में नियंतु ना बिल्कुल नियंतु ना ये पुराण भी होता एवं एबे वास्तव जीवन रे मध्य यह घटुची ओके तेणु ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ा एक्टिविटीज 19 नंबर पॉइंट जीवा
साइलेंस एंड स्टिलनेस। साइलेंस एंड स्टिल, नीरवता और स्थिरता। नीरवतारे गभीर आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित होता है। ସେଥିପାଇଁ मझिरे मझिरे साधक माने मौन व्रत करती। मौन व्रत कले विज्ञान भी कहे आपण जदि मौनता रखुଛନ୍ତି, मौनता अवलंबन करुଛନ୍ତି, आपन मेमोरी शार्प हुए, आपन मेमोरी शार्प होता है, एकदम शक्तिशाली। तेणु आपण मौन पर्व द्वारा आपणकर नकारात्मक ऊर्जा मान को त्याग करें। जानी रहस्य आपण मन करा जाऊ आपणकर गोटे देह असुस्थ लगुच, मन कर जाऊ कौन सी खराब व्यवहार गोटे काठू पाइले मौन नीरवता थट्स क्रिएट करूँ, पॉजिटिव थट्स खाली नीरव रही केमी थट्स क्रिएट करेंगे, नीरव रही आप श्वासक्रिया सहित ध्यान दौरान। ये श्वासक्रियाटा प्राणवायु ये सब खेल विश्वास ये सब जाक खेल ये ही श्वासक्रिया ही प्राणवायु भितर मोर जहाँ थट्स आम भीतर को आसूँ बाहर बाह्य जगत रू को बाट देकी आसुची भावुं केवल प्राणवायु बाट देकी अन्य बाट नहीं आम भीतर को जीवा मो प्राणवायु बाट देकी सब विचार गुड़ाक जामको रुद्धिमंत करती। तो आप जैसे प्राणवायु को खाली ऑब्जर्वेशन भितर नेउचंती साइलेंसली बसिकी ना, तो अनेक गुड़े समाधान हो जाउची, अनेक गुड़े समाधान हो। एवं नीरवतार भी एक स्वर अच्छी। आपण जिते नीरवी जीवे सेते बेले एई संसार महाजागतिक स्वर शुणिबे। ये कथा बहुत थर मु कही, एकला मनीष ही महाजागतिक संगीत शुणी पारे। तेणु जिते नीरवी जीवे ना निज भितर सेते बेले जाइए आप दिव्य स्वर शुणा जीव। आपणकर कोलाहल थिबा पर्यंत सही स्वर आपण को शुणा जीव नाही। एवं दिव्य स्वर को शुणा को हेले आमको नीरवता को मध्य अपणाइबा को पड़िबो। नीरवता ही आमको दिव्य स्वर शुणी थाए। तेणु साइलेंस रहिबे, स्टिलनेस स्थिरता रही। जिते स्थिरता मेडिटेशन स्थिरता, शरीर को स्थिर रखंतु, मन को स्थिर रखंतु, शांत रखंतु कहीं कहले ना सेते जिते आम स्थिर कर एकाग्रता आमर वृद्धि पाए। एकाग्रता जिते वृद्धि पाइब आम से ऐश्वरिक शक्ति मान निकट संयुक्त हो पार, निजको संश्लिष्ट कर से ऐश्वरिक शक्ति मान पाखे हाँ ना नहीं। ऐश्वरिक शक्ति मान पाखे निजको संयुक्त कर तेणु ये नीरवता अवलंबन करने एक बहुत बड़ एक्टिविटी भावतु, बहुत बड़ एक्टिविटी। एवं 20 नंबर है वननेस विथ नेचर। वननेस विथ नेचर अर्थात प्रकृति सह एकता, प्रकृति सहित एकता रहिबा। वननेस विथ नेचर प्रकृति दिव्यतार जीवंत प्रकाश अटंती। प्रकृति दिव्यतार जीवंत प्रकाश अटंती। पुरुष एवं प्रकृति मैंने समझते जानते, पुरुष एवं प्रकृति मिलन ही सृष्टि संभव। तेणु ये प्रकृति आम दिव्यतार जीवंत प्रकाश। प्रथमे प्रकृति आसला, तार पूरा सब सेटिंग है, तापर जाइए मनीष को भगवान आने। आमठू पुरातन हो प्रकृति। प्रकृति को भल पातु जो मैंने प्रकृति सहित एकता भाव कहते। किसी दिन पूर्व किसी गोटे दुटा क्लास पूर्व गोटे एक्टिविटी देती सकाल क्लास को वृक्ष को आलिंगन करंतु, गछ को धरतु, ताठू ऊर्जा संग्रह करंतु। आपण मैंने करेंगे वो फिलिंग्स नहीं पचारि पचारि सकाल क्लास से फिलिंग्स टी केते महार्घ केते चेतनाशील से फिलिंग्स आपण मान को ताहा मु पचारि आपण फील करी। ए प्रकृति
ସଦା ସର୍ବଦା ମଣିଷକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ऊर्जा प्रदान କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଝଡ଼ ଆସୁଛି ବି ଜାଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଜାଳନ୍ତୁ। ସେଠି ପ୍ରକୃତିର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି, ରୂପ ବଦଳୁଛି, ବ୍ୟବହାର ବଦଳୁଛି, କେବେ ଶୀତଳତା ତ କେବେ ଗରମ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସମୁଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ, ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସଠିକ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତି ତାର ଗୁଣକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆପଣ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଆକାଶକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପାହାଡ଼କୁ, ପର୍ବତକୁ, ଆକାଶରେ ଯାଉଥିବା ମେଘମାଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ପରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱୀକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୱାନନେସ୍ ୱିଥ୍ ନେଚର। କାରଣ ନେଚର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ଏକାତ୍ମ ଅଟନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ 21 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବା ଆଜିର ଶେଷତମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରବୋଧ, ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ବା ପରିପକ୍ୱ ସହିତ ଏକତା। ମୁଁ କିଛି କ୍ଲାସରେ କହିଛି ଆଗରୁ, ମୋକ୍ଷ କହିଲେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାଟା ଆଦୌ ନୁହଁ। ଚାଲିଗଲା ପରେ କେଉଁଠି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ। ମୋକ୍ଷ ହେଲା ଏକ ଫ୍ରିଡମ୍, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା? ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆପଣ ନିଜଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର, ନିଜର ଅବଗୁଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଅବଗୁଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ। ବାହାରେ ଯାଇକି କିଛି ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୋକ୍ଷକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ମୋକ୍ଷର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ପରିପକ୍ୱତା, ପାକଳତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆମ ମଣିଷର ମହାର୍ଘ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଯାହା, ତାହା ହେଲା ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ଏ ମୋକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 21ଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆଜିର ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ 21ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଫଟାଫଟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଇ ତିଥିରେ, ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପୌରାଣିକ କଳ୍ପ ଭିତରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଯିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶିବ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଳନ ହେଇଥିଲା।
प्रकृति पुरुषଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଥିଲା। ଏ ରାତ୍ରି ପ୍ରକୃତିରେ ପାପ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କହନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଶିବଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା କୁହନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଶିବ ନାଁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ପଞ୍ଚମୁଖ ଶିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର। ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭୈରବ ରୂପ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଶିବଙ୍କର। ତେବେ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ 21ଟି ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚେତନା ଆକାରରେ ନେଇପାରିବା। ତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନମ୍ବର 1, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗୃତି ଆଜି କରିପାରିବା ଆମେ। ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେବ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବା। ଏହି ଶିବରାତ୍ରିର ବା ଜାଗରର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗ। ରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନ, ଜାଗର ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଓକେ। ନମ୍ବର 2, ନିଦ୍ରାରୁ ସଚେତନତାକୁ ଯାତ୍ରା। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗର କରନ୍ତି, ଜାଗର କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଜାଗର ଭାବନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଚେୟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆମେ କୁହନ୍ତି କି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ହେଇଛି। ଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ। ଅନ୍ତ ଜଗତରେ ହେଲା ନିଦ୍ରା, ଅଚେତନର ନିମ୍ନ ଭାଗ। ନିଦ୍ରା ହେଲା ଅବଚେତନର ନିମ୍ନ ଭାଗ। ଅବଚେତନରୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲେ ନିଦ୍ରା ଆସେ। ଏବଂ ଜାଗର ସଚେତନର ଆତ୍ମବୋଧ। ଶୋଇପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତା ଉପରକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଯୋଉ ଅବଚେତନ ମନର ସେଇ ବୋଧ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିବେ। ତାହା ହେଉଛି ସଚେତନ ଆତ୍ମବୋଧ, ଜାଗର। ଓକେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସଚେତନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରିରେ। 3, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାରର ସାଧନା। ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର କରନ୍ତି, ନିଜ ଆତ୍ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କଲେ, ସବୁ କଲେ, ଦୀପ ଜାଳିଲେ, ରାତି ସାରା ସେଠି ରହିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଚେତନାର ଉଦ୍ରେକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତଃଚେତନାର ଜାଗରଟା ଯଦି ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ବେଶୀ ଫଳ ପାଇବେ। ଖରାପ ଭାବି ପାରନ୍ତି ମତେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜାଗର ଦରକାର, ଖାଲି ଉଜାଗର ରହିଗଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଦରକାର। 4 ନମ୍ବର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟର ପ୍ରତୀକ। ନିଦ୍ରା ବି ଆମର ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନ ଅନୁଭୂତି। ଶୋଇଦବା, ଖାଇଦବା, ଭୋଜନ କରିବା, ଲାଳସା, ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ହାତ ମୁଠାକୁ। ଶିବରାତ୍ରି ଉଜାଗରରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏକ ସାଧନା। ଏ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା ଓ ଆଳସ୍ୟକୁ ଆମେ ଜୟ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରିପାରିବେ ଆପଣ। 5 ନମ୍ବର, ଶିବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ଶିବର ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ଜାଗର ମାନେ ସେଇ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଗ କରିବା। ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଜାଗର। ଶିବ ଚେତନା ବା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଭାବନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଣିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଜାଗର। ଆପଣ ଜାଗର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ପରିପାଟିରେ କେତେ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଯଦି ପାଉଥିବେ କିଛି ମୋର କହିବାର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜଗତର କଥା ହିଁ। 6 ନମ୍ବର, ଅହଙ୍କାରର ବିଲୟ ଘଟେ। ଆଜି ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବଟି ରୁହେ ନା, ଏ ମୁଁ ଭାବଟି, ମୁକ୍ତ ଭାବଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବତ୍ୱ ଉଦୟ ହେବ। ଶିବତ୍ୱ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଶିବତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତ ହେବ, ଉଦୟ ହେବ। 7 ନମ୍ବର, ମାୟାରୁ ସତ୍ୟକୁ ଗମନ। ମାୟା ଭିତରେ ନ ରହି ସତ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଗମନ କରିବା। ଆପଣ ମାୟା ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ରିଏଲ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଖୋଜିପାରିବେ। ନିଦ୍ରାଟି ଯଦି ମାୟା ହୁଏ, ଜାଗରଟି ହେଲା ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର ହେଲା ମନ ପରିଶୋଧନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି ହୁଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ। ମନ ପରିଶୋଧନ,
अर्थात शुद्धता को आम आवरती मन को क्लीन करती मानसिकतार जहाँ नकारात्मक ऊर्जा गुड़ाक अच्छी त्याग करके सकारात्मक ऊर्जा एक कथा करुँच तो आपण मैंने आजिका डेट ना खाली उपवास कर अरुआ फरुआ किसी न खाई चढ़ीगला पूरा दीप मंदिर पर को पूरा महादीप उठीगला माने सरीगला एकदम मुक्ति पाईगली सब किसी चला जिते जल्दी हे पलाओ पुणी पुणी जैसा को तेसा आग लेखा मनोभाव किसी शिवरात्रि परिवर्तन नहीं कौन लाभ हम आज गोटे संकल्प नियंतु को नेगेटिव गुण गुड़िक आप छाड़िए आज संकल्पर दिवस से नकारात्मक गुण गुड़िक आप परिहार करके आपण को नूतन भाव एक जीवन धारा तैयारुचंती ताहा ही आपण परिशोधन प्रक्रिया ध्यान जप करिकी मन को आज पवित्र करंतु सकारात्मक थॉट्स नियंतु 9 नंबर नीरवतार दार्शनिकता आज दिए राति शिखाए नीरवतार सत्य केमिति प्रकाशित होता है नीरवतार सत्य केमिति प्रकाशित होता है आम शिवरात्रि ताकू फील करिपरिबा शिवरात्रि रे मंदिर पाखरे घू घू गर्जन भितरे नाम कीर्तन संकीर्तन चली हजार हजार भक्त आसुवे जगह नठी भुवनेश्वर लिंगराज को जी जाइए देखिए बाहर भी केते लोक केते दीप जालिकी से समस्त कोलाहल भितर आपण को नीरवता को स्पर्श कर आपणकर शिवत्व प्राप्ति करने 10 नंबर है शून्यतार अनुभूति शिव समान शून्य जागर यह अनुभव कराई थाए शिवर अर्थ है शून्य जागर आमको से अनुभव दे थाए 21टा पॉइंट फटाफट कही जाऊँगी ध्यान टिके धैर्य रखु आज तो बहुत बढ़िया दिन 11 नंबर शिव शक्ति एकत्वर ध्यान शिव एवं शक्ति उभयंकर एकत्व शक्ति आज नहीं पारे अर्धांग ईश्वर अर्धांग पार्वती जानते से जो प्रचुर शक्ति उभय उनका मिलन शक्ति पुरुष एवं प्रकृति मिलन स्मरण दिवस हो आज दिन जो भगवान भाव में नौचंती स्वयं शिव एवं पार्वती का प्रथम मिलन घटा आज दिन एवं से जो स्फुरण होता ऐश्वर्यिक शक्ति से शक्ति आज आम ग्रहण करते आशीर्वाद नियंते जीवन को महार्घ करते 12 कुंडलिनी जागरण करिपारंती कुंडलिनी जागरण प्रतीक मध्य शिवरात्रि निद्रा शक्ति रु आपण चेतना शक्ति को उदय करेंगे एवं कुंडलिनी को जागृत करेंगे आज से दिवस 13 नंबर तमो गुणर जय सत्व रज तम 3टी गुण अच्छी निद्रा को जो संस्कृत में जो तमस वाली कह तमस शब्द निद्रा संस्कृत तमस अंधकार अज्ञानता अज्ञान रूपक अंधकार को आमी सत्य रूप परिणत करवा आलोकवर्तिकार परिणत करवा ज्ञान रे रज तम तम गुण रु सत्व गुण को आमे कन्वर्ट करिपारते आजिका दिन कन्वर्ट करवा दिन आज 14 नंबर मानसिक तपस्या आज मानसिक भाव में आप संकल्प नियंतु आज मानसिक तपस्यार दिन आज आप जो संकल्पटी नेबे से बहुत सारा ऊर्जा आपन को आज प्राप्त आ से संकल्पटी फलवती हुई से अनेक गुड़े संकल्प नहीं कि लोक शिवरात्रि करते जागर करते मनस्कामना भी पूर्ण किंतु सर्वांतकरण आपणकर संकल्पटी एक बृहत्तर चेतनार अंश होता दरकार ताहेले ता जल्दी फलवती हे जदि आपणकर लक्ष्य स्वप्नटी अन्य क्या प्रभावित करुथबो ताले सही चेतना अंततः शिवरात्रि नियंतु नहीं लांच दिंतु नहीं लांच देकी फल देवार आशा करतु नहीं भगवान को मानसिक तपस्या करतु सारा राति शिव चिंतन शिव भावना मन श्रृंखला बड़ बहुत कथा डिसिप्लिन 15 समर्पण श्रेष्ठ रूप भक्ति रे शरीर समस्त सुविधा गुड़ाक त्याग ही थाए जो इजिली
कंफर्टेबल जिनस जहाँ से दूरे अनकंफर्टेबल यात्रा कर सुजोग नहीं पारे राति सारा मुझे पारे न खाई न पूरा बसिकी आखि बंद होनी मु सब किसी तो करी एक साधना अटे 16 नंबर अंतर्दृष्टि जागृति हुए आज अंतर्दृष्टि जागृति आप कहूनी खाली मंदिर जाकि दीप जाड़ी पूजा पाठ करके शिवरात्रि करें कहूना आप निज घरे भी करें आप भ्रमण भी करें आप जो करें अंतर करंतु जागर बेसी जागर अंतर करंतु मु मना करूना मंदिर न जावाई बहुत पवित्र बहुत लोक थट से क्रिएट आप बहुत ऊर्जा मिल स्वाभाविकता बाह्य जगत अंत जगत को यात्रा करिवार अन्य ना अंतर्दृष्टि जागृति से जागृति दिवस बोली कह जाए शिवरात्रि जागर को 17 नंबर काल तत्वर अनुभूति काल तत्वर अनुभूति रात्रि हूँ कालर गभीरता काल रात्रि तुलना करा जाए तेणु तार अनुभूति तार तत्व को आप फिल करेंगे तार ऊर्जा को 18 नंबर मृत्यु एवं पुनर्जन्मर तत्व भी आज फिल करेंगे आप पुराना संस्कार को छाड़देवे नूतन संस्कार आरंभ करेंगे ये है मृत्यु एवं पुनर्जन्म आज करवा आज निज को डेथ कर दिंतु पुनर्जन्म करंतु आज बुझीपार कौन कह सत्य कहीं मान डेथ करतु कहले आत्महत्या करें भूल भाव मो कथा को बुझिक भूल भाव ग्रहण करें पुराना संस्कार जहाँ अच्छी पुराना संस्कार जोटा आप क्षति साधन करुवा संस्कार मान को मारी दिंतु ये मोर संस्कार बोले जो गर्व कर नूतनत्व को दिंतु आज नूतन संस्कार उन्हें सुख त्याग अभ्यास ये आमर सुख को भी त्याग कर एक हैबिट आज का डेट मुख्य मार्ग 20 है चित्त एकाग्रतार विकास गोटे देवता पर टोटाल मन को स्थिर करती शिवरात्रि क्या को स्थिर करते स्वयं शिव जे कि चेतना एक ऊर्जा जे शुद्ध चेतना से शुद्ध चेतना शक्ति उपर आम केन्द्रीभूत कर द्वारा आम एकाग्रतार विकास घटी था जानी था एकाग्रतार विकास एवं 21 नंबर पॉइंट है मुख्य चेतनार उदय जागर अर्थ मुक्ति दिग को निजर आत्मार जागृति कर जो मुक्ति किसी समय आगे कहली मुख्य निजर अवगुण मान पाखर निजक मुक्त करवा संकल्प ही महाशिवरात्रि उद्देश्य आशा कर भल लगी समय सापेक्ष जो आलोचना को आग को बढ़ो ना ये आम दिव्य संयोग श्रेणी को समाप्त करवा चलते समस्ते शांति पाठ करवा नमस्कार मुद्रा रही जातु अंडा सीधा करतु चैलेंज असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हाथ को घसी दिंतु आखिर स्पर्श कर दिंतु समस्त शक्ति बंधन को प्रणाम करनियंतो दुई बाहु मिले दियंतो
विश्व ब्रह्मांडं को धन्यवाद दियंतु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओपन राइज समस्तଙ୍କୁ दिव्य प्रणाम दिव्य प्रणाम दिव्य प्रणाम।